मुझे एक पगला भरा परिचय मुझे मगना ले 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 ले। कौन है शिवा भाई? अरे मोटी आगू को जी पूरा हाँ बस किंतु कुआड़े जीवा? अरे आम ऊपर साइज राउत घर पुओ ट्रैक्टर आनी एसी आमर बाली दीटी भी आनी देव बोली कहीकि आज देव काली देव कहीकि 5 दिन है गोड़ौची आज जाए दबार ना दौनी। तमें ताले पैसा दे नथिबो सेथिपे से दो नथिबो? नाई नाई मो पैसा देइछि ना से टोका पैसा लोभरे आउ कार कॉल चली जाइछि। अरे रो मु एठी ओले भी रो। हेलो कानू भाई इटा दी ट्रिप दवा कथा 2 दिन हो गलानी आउ केबे पठेबो मो? नाई नाई सेटा तमो प्रॉब्लम सेतिरे मु कोन करबी इटा नाई बोली मो मिस्त्री माने बसिचंती मोर एडे लॉस होउछि ना। हो आज जेमिति ले पठे दियो रखुछि नमस्कार। जे काली लोकन को जवाब रे दम नाई कहउचंती गोटे करूचंती गोटे। रामाधि भाई एका ऊपर रागुचो? ए कानू इटा बाटी मालिक इटा तो बदो बोली कोई 2 दिन होला भंटौची। हरा तमे पैसा दे नथिबो सेइथिपे से तम सहित खेलुथिबो म? अरे नहीं नहीं पैसा तो मु ताको ठीक ठाक दे दउची से कहउची ट्रैक्टर मिलुनी बोली ट्रैक्टर तो एबे माळो माळो आ ताको कहीं मिलुनी बा? ट्रैक्टर माळो माळो हेले कोन होला काम भी सेमति अधिक। हाँ हाँ काली शिवा भाई भी कहते काम ट्रैक्टर मिलूनी से पूरा एबे आम एरिया रे ट्रैक्टर खोजी पाइबा पुओ पाई कन्या खोजी पाइबा सहित समान। हाँ तमे कन्या माने ट्रैक्टर खोजु था आमे आसचु चल रे जीवा। आम एरिया रे ट्रैक्टर रो भल डिमांड अछि ट्रैक्टर गोटे आनी चलेले केमती होंता? बोले आनिबा आ बढ़िया चलिबो किंतु तो बापा राजी हेले तो? राजी कहीं हेबेनि जे निश्चित राजी हेबे दरकार पड़िले मो बो को तांको पछरे लगेई देबी। हेरा कोन पई से झमेला रे पड़छु कहलु आमे मित्र भल अछे मो। हे तू जानिनु आजकल किछु गोटे धंदा न कले को बापा ता झियो को बाहा दबनी। हल्ला मो देखो जहाँ सुविधा होची करो। कौन कहलु ट्रैक्टर आनिबु? मते पागल भाबिलु तू? तो ऊपर पुणी भरोसा करके 12-14 लाख टंकार ट्रैक्टर तो पे आनी देबी। कहीं आनी दबनी मु तुमर एकमात्र पुओ मो पई एतिकी करि परिबनी? नाई ना करि परिबिनी आ तो भली पुओ मोर दरकार भी नहीं। देख बापा केमिति कहउचंती हेटी एमिति कोन कहउछ जे तापे गोटे ट्रैक्टर आनी दउ ना? एटा गोटे खेलना नुहे जे बाली जात्र आनी ताको धरई देबी एते टंकार जिंस आनी कि याकू दबा जहा मांकोड हाथ रे शालग्राम दबा ताहा। बो देख बापा मते मांकोड कहउचंती। ओहो भूल तते मांकोड कहि देली तो पाखरे मांकोड रो जति बुद्धि भी नाही तू होचु गोटे गध। लोकंकर बापा माने तांको पुओ मानंग पई लक्ष लक्ष टंका खर्च करि दउचंती किंतु मो बापा मते गोटे ट्रैक्टर आनी दउ नांती। केमिति आनिबी मो पाखरे 12-14 लाख टंका नाही। एते टंका दरकार नै मात्र 2 लाख देले बैंक फाइनेंस रे ट्रैक्टर आसी जिवो तापरे मो काम करिकि सब टंका सुझि देबी। हेटी पिलाटा एते करी कहउची मानि जाउ न से तो सुझि दबो कहउची। हो ठीक अछि तो बुझी के कागज पत्र सब रेडी कर ट्रैक्टर आनिबा। एने ट्रैक्टर चाबी आजिठू ए ट्रैक्टर तोर तू या दायित्व सब बुझिबू याकू भलरे चलेबू आ यार सब किस्ती से जीवू। आज्ञा बापा।
ଭଡା ପଇସା କେତେ? ତମର 2200 ଟଙ୍କା ହଉଛି 2100 ଦିଅ। 2100 କଣ ଯେ? ତୁ ସେଇ 2000 ରଖ। ଆମ ଘର ଛୁଆଟା ଆଉ ଏତେ କଣ ରଖ ମ? ହଉ ହଉ ସେତିକି ଦିଅ। ବୋଲେ ଆଜି ଭୋଜି କରିବା କଥା କଣ ହେଲା ବା? ଆରେ ତମେ ସବୁ ରେଡି କର, ପଇସା ମୁଁ ଦେବି। ମୁଁ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲ୍ ମାରିକି ଯାଉଛି। ମୁଁ କଣ ବାଛିବି ଯେ? ତମକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଅ, ମୁଁ ପଇସା ପଠେଇଦେବି। ଗାଲୁଆ ହେରା ତୁ ଖାଇବୁ ନା ଏମିତି ଫୋନରେ ଗପୁଥିବୁ ମ? ଆରେ ଏବେ ଖାଇବି। ଧନ, ମୁଁ ପଇସା ପଠେଇ ଦଉଛି, ତମକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅର୍ଡର କରିଦିଅ। ଶୁଣ, ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ଫଟୋ ସେଣ୍ଡ କରିବ। ରଖୁଛି, ବାଏ। ବୋଲେ ଯାହା ବି କୁହ, ଗାଲୁଆ ଯେବେଠୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଣିଲାଣି ଆମର ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଅଭାବ ହଉନି ବା। ଆଉ ପୁରା କେରକେରା। ହେରା ସାଙ୍ଗ କାହାର ଦେଖିବାକୁ ହବ ମ? ଦେଖ ଏବେ ପୁଣି କିଏ କଲ୍ କଲା? ଖାଇବାକୁ ବି ଶାନ୍ତିରେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ମାଧି ଭାଇ, କଣ ହେଲା କୁହ? ଆରେ ମୋର ଇଟା ଆସିବା କଥା କଣ ହେଲା? ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ପୁରା ଗାଡି ନେଇକି ବାହାରି ଗଲାଣି। ଠିକ ଟାଇମରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଆରେ ଗାଲୁ, ଆଜି ଏତେ ଡେରି ହେଇଗଲା ଯେ? ହଉ ଆସ ଖାଇବୁ। ନାଇଁ ବୋଉ, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୋଜି କରିଥିଲେ ତ ମୁଁ ସେଇଠି ଖାଇକି ଆସିଛି। ଖାଲି ଭୋଜି ଖାଉଛୁ ନା ଟ୍ରାକ୍ଟର କଥା ବି ବୁଝୁଛୁ? କିସ୍ତି ଠିକରେ ଦଉଛୁ ତ? ଆଜ୍ଞା ବାପା, ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି। ତମେ ଜମା ଟେନସନ ନିଅନି। ଯାହା ହଉ ପୁଅଟା ଏଥର 2 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ବୋଲେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଫିଲ୍ମ ଯାଇନି। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ବା? ହଁ ହଁ, ଚାଲୁନ ଯିବା। ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ ଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ ଧନ, କଣ ହେଲା? ଧନ, ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଫୋନ ଦରକାର, କିଣିଦବ ନା? 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗାଡି କିସ୍ତି ପାଇଁ ରଖିଥିଲି। ହଉ, ସେଇଥିରୁ ଆଣିଦେବି ଆଉ। ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ, ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିସ୍ତି 6 ମାସର ବାକି ଅଛି, କାହିଁକି ଦଉନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଗାଡି କିସ୍ତି କଥା ମୁଁ ବୁଝୁନି, ମୋ ପୁଅ ବୁଝୁଛି। ସେ 6 ମାସ ହେଲା ଗାଡି କିସ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଗାଡି ନେବାକୁ ଆସିଛୁ। 1 ମିନିଟ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝି ଦଉଛି। ଗାଲୁ ବାବୁ, ସେ କୁଳାଙ୍ଗାରକୁ କଲ୍ କର। କୋଉଠି ଅଛି ଡାକ। ହେଇଟି, ସେ ତ କାହିଁ ଫୋନ ଉଠଉନି? ଦାସ ବାବୁ, ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ନେଇ ଚାଲ। ବୋଉ କଣ ପାଇଁ କଲ୍ କରିଥିଲା ଦେଖି? ହ୍ୟାଲୋ, ବୋଉ କଣ ହେଲା? ଆରେ ଗାଲୁ, ସେ କାହିଁ ଦେଇନୁ? କଣ ହେଲା? ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇଗଲେ? ହଉ ରହ, ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ହେରା କି ହେଲା ଯେ? ଆମ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫାଇନାନ୍ସ ବାଲା ନେଇଗଲେ ରେ। ହ୍ୟାଲୋ, କଣ କୁହ? ମୋର 10,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମୋର ବି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ମୋ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିସ୍ତି ବାକି ଅଛି। ପଇସା ଦବନି ତ? ହଉ ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ ଆମର ବ୍ରେକଅପ୍। କାହିଁକି ନା ମତେ ଏବେ ଜଣେ ଅଟୋବାଲା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିଳିଯାଇଛି। ଆରେ ଶୁଣ, ହ୍ୟାଲୋ। ବୋଲେ କିଣ ହେଲା ବା? ଗଲା, ମୋର ସବୁ ସରିଗଲା। ମୋ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗଲା, ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଗଲା। ଘରକୁ ବି ଏବେ ଯାଇ ହବନି। ଆଉ ତମେ ଦିଟା ମୋ ସହିତ ରହିବ ନା ତମେ ଦିଟା ବି ଚାଲିଯିବ ବେ? ହେରା ନାହିଁ ମ, ଆମେ ତ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ତୋ ସାଥିରେ ଅଛୁ। ବୋଲେ ଏମିତି ଗାଲୁଆ କଥା କାହିଁ କହୁଛୁ? ତୁ ଗାଲୁଆ ଟିକେ ରେ। ହଁ ମୁଁ ଗାଲୁଆ।